Balitang Espesyal. Lalaki patay, human maligsag eroplano. Si katropang Raybox sa Sugilano nini. Usa ka lalaki nga hingkod ng panuigon makatropa ang namatay human maligsan sa usa ka eroplano sa Frontier Airlines samtang nag-take off sa Denver International Airport nga may resulta usab sa pagkasunog sa makina o emergency evacuation sa mga pasahero. Matod pa sa mga airport officials, ang flight nga Frontier Airlines Flight 4345 paingunon tani sa Los Angeles International Airport niadtong Biyernes sa alas 11:19 sa gabi sa dihang mitungha ang insidente. Matod sa report, ang biktima misulod pinaagi sa paglukso sa perimeter fence og naigo sa runway nga duha ka mga minuto human siya nakasuod sa airport area. Wa pa makumpirma kung empleyado ba siya sa airport. Suma sa Frontier Airlines, adunay 224 ka pasahero og 7 ka crew nga sakay sa mong eroplano. Gi-evacuate sila pinaagi sa emergency slides o gidala sa terminal pinaagi sa mga bus. 12 ka pasahero ang nakasinati og minor injuries samtang 5 usab ang gidala sa ospital alang sa pagtampal. Gipahibaw usab nga ang National Transportation Safety Board nagpadayon og investigasyon sa maong insidente og temporaryong gisarado una ang runway nga nahitabuan sa insidente mga katropa. Kinsam katuntawhana. Wa ba kato magtuog langgam tong dako tong iyang gidayban. Anyway, sa atong mga katropang kalalakinan para kondisyon gyud ka permi ibabaw sa kama pag turbo mga hikala labi naghapo kay kakapoy imong trabaho sa adlawan o nya manguhit pagin si Mrs. magabi. Turbo safe ni mga katropa tungod kay aprobado sa FDA nga dunay maka og klavuwas ka gama sa Yes to Health. 30 minutos sa dili pa inyong labing-labing pag turbo na. Kaysa turbo wagas ang lakas. Alang sa nagkayusag Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropang Raybox alang sa Balitang Espesyal. Kasikas Express Balita. Cellphone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.